بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي ضيوفنا الكرام، يتشرف طاقم الجريدة وعلى رأسه الرئيسة المديرة العامة السيدة أمينة الباش أن نرحب بكم في طبعة جديدة من منتدى الشعب، والتي نخصصها لمناسبة احتفلت بها الجزائر أمس على غرار دول المعمورة، وهي اليوم العالمي للسياحة. نستضيفكم إذن اليوم في ندوة نقاش حول واقع قطاع السياحة والاستراتيجية المسطرة لتطوير وجهة الجزائر، والتي سينشطها لنا مشكورا معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد أمين حاس سعيد، الذي نرحب به ونهنئه على توليه منصب الوزير، مع تمنيتنا له بمزيد من التوفيق والنجاحات إن شاء الله. يسرنا أن نرحب بإطارات ومدراء مؤسسة قطاع السياحة، واسمحوا لي أيضا أن أرحب بضيوفنا الأعزاء من شخصيات وإطارات سامية للدولة وممثلي أسلاك سلك الأمن الوطني والدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني، كما أرحب أيضا بالزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات من الإعلام المكتوب السمعي والبصري. ضيوفنا الكرام، بما أننا نحتفل باليوم العالمي للسياحة ونزولا عند رغبة معالي الوزير، ستخصص ندوة نقاش اليوم إلى قطاع السياحة فقط، على أن تكون لنا إن شاء الله وقفة أخرى نستعرض من خلالها قطاع الصناعة التقليدية، هذا بمناسبة اليوم الوطني للصناعة التقليدية الموافق ل 9 نوفمبر القادم. لذا نرجو أن يقتصر النقاش فيما بعد على السياحة فقط. دون أن أطيل عليكم، أحيل الخط لمعالي وزير السياحة السيد محمد أمين حاس سعيد، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أولا أريد أن أترحم على الصحفي الذي توفي يوم الأمس، المغفور له فيصل بالكهلة، صحفي وإعلامي بقناة الأطلس. صحفي رحمه الله قام بأشياء كثيرة لفائدة القطاع السياحي، وكان يحب كثيرا هذا القطاع، وإذا أبيت إلا أن أبتدئ مداخلتي بالترحم على روحه الطيبة، وأتمنى لأهله الصبر والسلوان إن شاء الله. أولا أشكركم جزيل الشكر على استضافتكم الطيبة وعلى الكلمات الجميلة التي تفضلتم بها لشخصي المتواضع. أنا كذلك أهنئكم على ما تنجزونه من أعمال لصالح قطاع السياحة، وباسم جميع الإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية إذن أتقدم لكم بالشكر الجزيل. أرحب بالحضور الكريم بإطارات وزارة السياحة والصناعة التقليدية، خواص أو عامون. أرحب أيضا بإخوتنا في الإعلام، لأنه لا يمكن أن نتخيل النهوض بالقطاع السياحي دون إشراك الإعلام. مستحيل مستحيل مستحيل، لأن السياحة قبل كل شيء تعتبر عبارة عن إعلام وترويج، ولهذا المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أو للتهيئة السياحية المصادق عليه من طرف الحكومة الجزائرية، أول ديناميكية تتعلق بالترويج. La première dynamique concerne la communication, la promotion. ولا يمكن تخيل النهوض بوجهة ما دون إشراك عدسات الكاميرا، أتير الإذاعات، وأقلام الصحفيين. وعليه أقول بدون أي مجاملة بأنه لاحظنا خلال هذه الفترات القليلة السابقة، لاحظنا هناك إلمام كبير بالقطاع من طرف وسائل الإعلام بشتى أنواعها، شيء جميل جدا، حتى ولو كانت في بعض الأحيان انتقادات نحن نتقبلها بكل واقعية، لأنها انتقادات في مجمل الحالات هدافة وبناءة، وبالتالي نحن في حاجة ماسة إلى تنوير وسائل الإعلام للقطاع من أجل وضعنا في أجمل وأحسن رواق، من أجل النهوض بصناعة سياحية وطنية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار واقع الجزائر
واقع الجزائر الطبيعي، لكن أيضا واقع الجزائر الاجتماعي، واقع الجزائر الثقافي، واقع الجزائر البيئي إلى آخر ذلك. سوف نتكلم ونتطرق لهذا خلال المناقشة إن شاء الله. أذكر الحضور الكريم بأننا احتفلنا يوم أمس باليوم العالمي للسياحة، وكان شعار هذه الطبعة السياحة والماء. السياحة والماء، فلنحافظ على مستقبلنا المشترك. وبالتالي أبينا يوم أمس إلا أن نشرك عدة قطاعات، حيث شرفنا معالي وزير الموارد المائية بحضورها، وأيضا معالي وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم بحضورها. وهذا من أجل أن نمرر رسالة قوية، وهي أن السياحة لا يمكن أن تتطور بوحدها. السياحة تحتاج إلى ماء، كما تحتاج إلى طاقة، كما تحتاج إلى ثقافة، كما تحتاج إلى بيئة مناسبة. والرسالة الثانية هي أننا أردنا إشراك جميع الفاعلين في الحقل أو في القطاع السياحي، من مستثمرين، من وكالات سياحة وأسفار، من مختصين، لأن أردنا أن نحسسهم بضرورة بل إجبارية تسجيل أنفسهم في مساعي انتهاج حلول تكنولوجية من أجل استعمال عقلاني لهذا المورد الهام الماء. وبالتالي الامتثال لتوصيات المنظمة العالمية للسياحة التي مفادها إذن النهوض بصناعة سياحية مستدامة، شيء مهم جدا. والجزائر كونها في طور إعادة بناء وجهتها السياحية، علينا أن ننتهج إذن حلول تجعل من بلدنا إن شاء الله بلد سياحي بيئي إيكولوجي، لأن التوجهات العالمية الحالية كلها تصب في إطار إذن تطوير سياحة بيئية، سياحة تستعمل الطبيعة دون المساس بها، سياحة تستعمل الطبيعة من أجل ترويج إذن وجهة أصيلة. لأن اليوم السائح الذي يتوافد على وجهة ما لا يهمه اكتشاف المناظر الخلابة أو المكوث بفنادق فخمة، قدر ما يهمه أن يعيش تجربة. Aujourd'hui, on ne parle plus de voyage, on parle de vivre une expérience. Le touriste aujourd'hui, il veut vivre une expérience. Vivre une expérience saharienne. Donc, il doit vivre comme vivraient les Touaregs. Et une fois revenu chez lui, il va partager son expérience à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet. Et c'est justement ce que nous voulons avec vous et pour vous. Donc, monter. دون إطالة سيدتي الكريمة، أحيل الكلمة إلى الحضور الكريم، وسوف إن شاء الله نقوم بنقاش ثري من أجل إذن تنوير الحضور الكريم. وشكرا جزيلا. أشكرك معالي الوزير. نعلن النقاش مفتوح على المتدخل أو المتدخلة أن يقدم نفسه والمؤسسة التي يمثلها. ألا تفكرون في إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالترويج للسياحة الجزائرية للزخم الذي تشهده يعني مختلف يعني والتنوع البيئي في الجزائر؟ أو هل تشجعون في المقابل، إذا كان يعني هذا ليس من دائرة اختصاصكم، هل تشجعون يعني القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال؟ وشكرا. سيد الوزير، متى نرى قطاع السياحة يلعب دورا أساسيا في عملية النمو الاقتصادي، خاصة وأن الجزائر يعني تزخر بكل مقومات سياحية؟ سؤال ثاني يتعلق بتوفير الأمن في منطقة الصحراء الكبرى. شفنا مؤخرا في بعض الدول يعني حذرت رعاياها من الذهاب إلى الصحراء الجزائرية. هل ستتخذون إجراءات أكثر لتوفير مزيد من الأمن للسياح الأجانب؟ شكرا. الشعب تحدثتم عن التعاون مع جميع الشركاء الفاعلين في القطاع، لكن ما زال العديد من وكالات السياحة، وأخص بالذكر نقابة وكالات السياحة، اشتكت كثيرا ومطولا من انسداد الحوار مع الوزارة الوصية، وكانت كذلك قد أعلنت أو دقت ناقوس الخطر بالنسبة لوكالة
وكالة الجنوب التي تعاني كانت طالبت بمسح الضرائب ومسح الديون، لكن الوزارة لم تستجب ولم ترد لا بالسلب ولا بالإيجاب. ما هو موقفكم؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟ السؤال الثاني، الحديث منذ سنوات عن الاستثمار وتوسيع الاستثمار في قطاع السياحة، لكن سير بخطى بطيئة. لم نلمس هذا الاستثمار على الصعيد التدفق السياحي، على صعيد تفعيل أداء القطاع، لأن نحن كجزائريين نفضل الخروج إلى الخارج على الخدمات التي تقدم في الجزائر. وشكرا. السيدة دريدي رئيس الجمعية الوطنية ترقية حماية المرأة والشباب. نتكلم على السياحة شيء عظيم. Le tourisme, vous allez travailler en partenariat, comme vous venez de le dire, avec la ministre de l'Environnement. C'est ce que nous faisons aussi, nous, en tant qu'association et société civile, de nous rapprocher pour parler de l'environnement. Parce que c'est vrai, quand nous parlons de l'image du tourisme, nous parlons aussi de l'environnement, et ça compte beaucoup, surtout dans une grande capitale comme Alger. Et nous constatons, nous avons démarré avec Madame la ministre dans les quartiers, parce que vous voyez quand même que c'est quand même décevant de voir ce qui se passe dans les quartiers connus d'Alger centre. On a fait déjà Del Ibrahim, on a commencé, Madame la ministre ne s'arrête pas, et nous remercions aussi l'M اللي راه معانا راه اتصل بينا باش نكونوا نخدموا كيف. يعني حبيت نعرف رايك بما ان وزير سياحه، ويعني نتمنى لك ان شاء الله التوفيق، لانك اني نحس باللي راك تخدم يعني بالقلب. دونك جو سويت بوكو دو كوراج اي نو سوم افيك فو مسيو المينيستر. ميرسي بوكو مدام دريدي. اشكركم على هذه الاسئله القيمه. ما يخص جريده النصر، تدفق السياح على بلادنا فيما يخص السداسي الاول من سنة 2013 هو كالتالي: هناك 800 ألف سائح جزائري مقيم في الخارج وحصي على مستوى حدودنا من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وهناك 530 ألف سائح أجنبي في نفس الفترة. إذن 1,330,000 سائح هو العدد الإجمالي لسداسي 2013. هناك زيادة محتشمة جدا مقارنة بالسنة الماضية، أين سجلنا قرابة 1,270,000 سائح في نفس الفترة. لكن أقولها بكل صراحة، نحن لا يهمنا العدد قدر ما يهمنا الكيف. Ce n'est pas le nombre qui nous intéresse. Ce que nous voulons, c'est être une destination qualitative. Parce que, je continue en arabe, لأن هناك وجهات عالمية كثيرة تفضل سياحة ذات نوعية. Donc, on évite le tourisme de masse dans la plupart des destinations internationales. On va vers un tourisme d'élite. سوف نعمل، وأنا أقولها بكل صراحة، سوف نعمل على خلق وجهة مميزة. لا نريد أن نخوض غمار المنافسة، لأن المنافسة ليست في خدمة الوجهة الجزائرية. لا يمكننا أن ننافس الوجهات التي تجاورنا، خاصة فيما يخص السياحة الشاطئية، وبالتالي علينا أن نتميز. والحمد لله وللجزائر ما يمكنها بصفة قوية جدا أن تتميز بحكم تنوع مقوماتها ومؤهلاتها السياحية. لنا من المؤهلات ما سوف يمكننا من استحداث سياحة على مدار السنة. على سبيل المثال، هناك السياحة الشاطئية خلال الموسم الاستياف، وهي سياحة موسمية، موسم الاستياف سيزونية، ثم ينتهي موسم الاستياف في 30 سبتمبر، ويبدأ الموسم الصحراوي شهر أكتوبر، ينتهي في أفريل، وهناك بوادر بداية الموسم الاستياف القادم. ولكن هناك أيضا السياحة الحموية التي لا تعرف الموسمية. السياحة الحموية من شأنها أن تعرض منتوجات سياحية على مدار السنة من جانفي إلى ديسمبر. هناك أيضا
النوع السياحي سوف نعمل بمعيتكم على تطويره، وهو السياحة الجبلية. شيء مهم جدا، لو تون دو مونتاني، شريعات، تكجدات، تمثيل اي جون باس. السياحة الريفية سوف نحسس بمعيتكم أيضا. Je ne suis pas en train de vous responsabiliser, je suis en train de vous associer. سوف نحسس سكان الريف على سبيل المثال على ضرورة ولما لا خلق مطاعم تقليدية، des produits gastronomiques du terroir, de petits gîtes ruraux. Ça ne coûte rien des gîtes ruraux, ça ne coûte rien de petits chalets en bois. Donc كل هذا من أجل إذن تلقين مواطنينا ثقافة سياحية وثقافة العطل وثقافة نهاية الأسبوع، لا كولتور دو ويكاند، من أجل زرع لدى مواطنينا الثقافة السياحية التي وما أحوجنا إليها. إذن بخصوص التوافد أعطيتكم الأرقام. إلى مدى أثرت بعد الأحداث التي سجلت هنا وهناك على الوجهة السياحية الجزائرية؟ أنا أقول بكل صراحة، ولو أنها كانت هناك بعض التأثيرات المحتشمة على مستوى جنوبنا الكبير، لكن بحكم أن الجزائر كما قلت لا تنافس هذه الوجهات، لا يمكن أن نتكلم على تأثير، لأن الجزائر والحمد لله في الوقت الحالي من البلدان على المستوى العالمي التي تتمتع باستقرار وأمن وأمان، والحمد لله. أقولها بكل افتخار، ويجب أن نقولها جميعا، بأن بلدنا من البلدان القلائل التي يمكن أن نقول عنها بأنها بلد آمن مستقر وكله تطلع إلى مستقبل إن شاء الله واعد. نحن لا نتأثر. لماذا لا نتأثر؟ لأننا، أقولها أيضا بكل جدية، لأننا نعطي الأولوية للسياحة الداخلية، التوريزم دوميستيك. نريد النهوض بصناعة سياحية داخلية موجهة لمواطنينا، وبالتالي لا يمكن أن نتأثر بما يقال هنا وهناك، بما أن المنتوجات التي نريد إذن عرضها منتوجات موجهة لمواطنينا. أما السياحة الخارجية فهي متعلقة بمعطيات جغرافية سياسية، دي دوني جيوبوليتيك، وبالتالي أنا قلتها في جميع خرجاتي الميدانية. J'ai dit en ces termes, j'ai dit que la grosse erreur que nous avons faite lors des années 70, c'était d'avoir commencé par l'international avant de développer le national. Parce qu'on ne peut pas acheter des dentelles avant d'acheter des chemises. Et on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ce que nous avons dit, je l'ai toujours dit avec beaucoup de franchise. Je dis, nous sommes obligés aujourd'hui de monter une industrie touristique nationale, domestique, avant de prétendre devenir une destination internationale, mondiale. Parce qu'il faudra d'abord que le citoyen algérien soit donc sensibilisé à la culture touristique pour qu'il soit aussi à même de recevoir le touriste étranger. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut se dire les vérités, et c'est à cette seule condition, Inch'Allah, que nous monterons une véritable industrie touristique. La télévision thématique, إطلاق قناة تلفزيونية، وهذا حلم قديم. في بادئ الأمر نحن في صدد إطلاق ce qu'on appelle une web TV. هذا مشروع على مستوى الوزارة. Nous allons commencer par une web TV, c'est une télévision par internet, pour justement, de toute façon nous avons une chaîne YouTube, beaucoup de présents ici le savent, nous avons une chaîne YouTube. Bon, c'est pas suffisant, mais il y a un début à tout. لأن اليوم الترويج والإعلام يجب أن ينتهج بوسائل الإعلام الحديثة، ولا يمكن أن أقول بأن هناك خطة ترويجية إن لم نكن حاضرين على مستوى الشبكات الاجتماعية، على مستوى الإنترنت بشكل عام، على مستوى تويتر، على مستوى يوتيوب، على مستوى، ونحن إذن والحمد لله هناك بوادر تواجد. Parce que maintenant le défi d'une destination touristique, c'est d'être visible. Visible. Je vais peut-être vous faire rire. Il y a beaucoup de gens qui disent si vous voulez vivre heureux, vivez caché. Ça, c'est terminé, c'est démodé, c'est dépassé. Aujourd'hui, touristiquement parlant, un hôtel qui est invisible est un hôtel qui est voué à baisser pavillon dans quelques années. Une agence de voyage qui est invisible, elle est destinée à l'échec. Aujourd'hui, il faut être visible. Et la visibilité ne peut être permise qu'à travers aujourd'hui le net. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas présent, vous n'avez qu'à prendre, je vous apprends rien encore une fois. TripAdvisor, cliquez, dites je veux aller à Constantine, il va vous donner tous les hôtels visibles.
visibles, je dis bien visibles. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas recensés, ça veut dire qu'ils sont invisibles et que dans quelques années, ils sont voués à la disparition. أشكركم على هذا الالتفاتة الطيبة لأن التلفزيون الخاص بالسياحة مهم جدا بل إجباري من أجل إذن التعريف والترويج بالتعددية السياحية الجزائرية. فيما يخص السؤال الثاني متى نرى قطاع السياحة يلعب دورا كبيرا وهو ما نصبو إليه جميعا إن شاء الله. قطاع السياحة قطاع كما قلت أفقي ولما نتكلم عن قطاع أفقي يجب أن نكون ملمين بأن لا يمكن على سبيل المثال أن أطور قطاع السياحة إن لم أطور النقل الجوي والنقل البري والسكة الحديدية التي هي وسيلة ولا أروع من أجل التعريف بالجزائر العميقة، شيء مهم جدا l'Algérie profonde. لا يمكن أن أتكلم عن قطاع السياحي لم أطور قطاع الطرقات. La route du développement passe par le développement de la route. طريق النمو يمر عن بنمو الطريق. لا يمكن أن أتكلم عن قطاع السياحة إلى أن أطور قطاع البيئة كما تفضلت السيدة الكريمة. بيئة ملوثة لا يمكن أن تستقبل نشاطات سياحية إلى آخر ذلك. إذن متى نرى قطاع السياحة يلعب دورا كبيرا؟ سوف نراه إن شاء الله ريثما نحقق على أرض الواقع المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي هو ورقة الطريق للحكومة الجزائرية والذي سوف يجعل إن شاء الله من الجزائر وجهة سياحية رائدة في آفاق 2030. هذا لا يعني أننا سوف ننتظر 2030 من أجل أن نصبح وجهة سياحية. Même nous, ça ne nous intéresse pas d'attendre jusqu'à 2030. Nous, on voudrait bien que l'Algérie devienne une destination touristique dans 6 mois. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que il y a une stratégie. Je vais vous la donner très rapidement. 1. La promotion. La promotion. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la promotion parce que c'est 5 dynamiques qui fonctionnent en même temps. 5 ديناميكيات تتحرك في نفس الوقت وتتطور في نفس الوقت. شيء مهم جدا أن أقوم بتطوير ال5 ديناميكيات في نفس الوقت. Il faut qu'il y ait donc une avancée commune, une synchronisation entre les 5 dynamiques. Je fais la promotion أروج ولكن لا يكفي أن أروج لأنني إن روجت كثيرا وقمت باستقطاب السياح ولكن لن أكون في مستوى ثقة هذا السياح. سوف تكون ترويج سلبي contre-productif. Donc il ne faut pas que je fasse... Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi vous ne profitez pas de... Je réponds déjà à quelques questions qui vont être posées, peut-être j'anticipe. Pourquoi vous ne profitez pas de la mésaventure, du déclin de certaines destinations actuelles pour ramener des touristes? Et est-ce qu'on est prêt à ramener les touristes? Imaginez que je ramène des touristes scandinaves maintenant, ou russes, ou français, ou anglais, et qui viennent et qui voient la médiocrité des qualités des prix. Ça va être une contre-publicité pour l'Algérie qui va nous faire perdre encore 10 ans devant nous. Moi, je préfère qu'ils ne viennent pas. Je préfère attendre d'être prêt pour les recevoir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors j'ai dit, 1. الترويج, la promotion. 2. تشجيع الاستثمار. Donc, je dois encourager l'investissement. Et quel investissement? Attention, parce que là, il y a un petit problème. On a l'impression qu'une destination vaut le nombre de ses projets ou le nombre de ses lits. الوجهة السياحية لا تقاس بعدد فنادقها بل تقاس بمدى تطابق هذه الفنادق مع الطلب. Je m'explique. Aujourd'hui, je vous donne des chiffres. Nous avons 90 000 lits agréé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Au jour d'aujourd'hui, 90,000 سرير مرخص, je dis مرخص, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, par مرخص من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية. منها أكثر من 55,000 سرير في طور الإنجاز حقيقة. يكون تعرف وتيرة تطور أو تقدم الأشغال مقدرة بحوالي 60%. Donc nous avons, mais attention, ce n'est pas assez pour crier victoire. Pourquoi? Parce que 70% de ces lits sont des lits urbains. 70% من هذه الأسرة حضرية متواجدة على مستوى المدن. معنى ذلك بأن التوجه
السياحي الذي تأخذه الجزائر حاليا هو التوجه نحو سياحة أعمال، سياحة حضارية. C'est un tourisme d'affaires, un tourisme urbain. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Mais pourquoi il y a autant d'investissements par rapport? Parce que l'investisseur est quelqu'un qui calcule. L'investisseur investit là où il voit le retour de son investissement. Il voit le gain. Un investisseur ne va pas vous faire un hôtel, par exemple, je dis comme ça, à Tissemsilt, quand il ne voit pas l'intérêt de la chose. Une autre, pas anecdote, mais une autre histoire. Lors de ma visite à Tissemsilt, le wali de Tissemsilt actuel me disait, il y a un hôtel ici, un projet d'hôtel devant la gare. Et je lui ai dit, est-ce que c'est l'hôtel qui a ramené la gare ou la gare qui a ramené l'hôtel? Si vous voyez un petit peu la cause à effet, ben c'est la gare qui a ramené l'hôtel justement. Et c'est ce que nous... Parce que l'investisseur, il a compris, il y a une gare, je mets un hôtel des voyageurs, et ça va être un hôtel de voyageurs, voilà. Donc, nous avons un parc hôtelier en cours de construction, mais je le dis, c'est un parc beaucoup plus urbain, et nous sommes obligés aujourd'hui de faire de la promotion pour encourager d'autres types d'investissements, comme j'ai dit tout à l'heure, le thermalisme, des investissements thermaux, très importants, des investissements de montagne, climatiques. Maintenant, saharien, et quand je dis saharien, avant-hier, j'ai assisté avec beaucoup de plaisir à la signature de la convention entre le groupe hôtelier Bali et la chaîne hôtelière Carlson Residor. C'est bien, c'est un hôtel, c'est un projet d'hôtel à Hydra. Mais est-ce qu'on peut copier Bali et le coller à Jeannette? Non. Non. Donc, je reviens à la dynamique. تشجيع الاستثمارات ولكن ليس أي استثمار. تشجيع الاستثمارات التي تتماشى ونوعية المنطقة التي يتواجد فيها الاستثمار. Voilà ce que je voulais dire. Encourager les investissements, des investissements qui soient donc compatibles avec la région, avec la wilaya qui reçoit ces investissements. Je n'investis pas à Hydra comme j'investirais à Ouargla. Et à propos de Ouargla, il y a un très bel hôtel en cours de réalisation, très très beau. J'ai oublié son nom, c'est quelqu'un qui a trouvé une idée lumineuse, une petite montagne, il a creusé, il a réalisé 20 grottes. Ce n'est pas des chambres, c'est des grottes. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes au sud et vous perdez le nord. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vous invite à aller voir. C'est des grottes, les chambres, c'est des grottes. Alors, et il n'y a aucune symétrie, c'est une beauté exceptionnelle. C'est un investisseur qui a compris. Il a compris que le touriste qui vient à Ouargla ne veut pas vivre comme le touriste qui va à Alger. Il doit habiter un habitat spécifique à Ouargla. Et c'est ce que nous voulons avec l'apport des médias que vous êtes. Nous voulons que nous mettions l'accent sur la spécificité des régions et que les investissements qui doivent être injectés dans une région ne doivent pas être une fausse note. Un investissement doit s'intégrer. C'est comme une greffe d'organes. Vous avez vu, quand il y a rejet, il y a rejet. Il ne faut pas qu'il y ait rejet. Il faut faire des analyses. Et c'est quoi les analyses? C'est les études avant de faire l'investissement. Faire des études. Comment on fait des analyses pour éviter qu'il y ait un rejet d'organes? Maintenant, donc, je continue par rapport au schéma directeur d'aménagement touristique. 1. La promotion, dont l'encouragement des investissements, et pas n'importe quel investissement, des investissements donc adaptés à la région. 3. Et vous allez me dire, c'est normal. La formation. Le plan qualité tourisme. Ça ne sert à rien de faire des investissements aussi faramineux soient-ils si demain l'hôtel va être mis entre les mains de gens qui n'ont rien à voir avec le secteur. لا يكفي أن أقوم بإنجاز فنادق حتى ولو كانت فخمة إن لم توضع هذه الفنادق بين أيدي يد عاملة مؤهلة مكونة بين أيدي مسيرين محترفين. ولهذا هناك مخطط الجودة السياحية كديناميكية مهمة جدا بالنسبة للمخطط. 4. السلسلة السياحية, on en a parlé, l'intersectorialité, le tourisme est un secteur transversal, donc il a besoin de tous les autres secteurs. Et 5, l'accompagnement financier par les banques. Et c'est pour ça que le ministère du Tourisme a contracté 6 conventions avec 6 banques publiques. Et maintenant, nous sommes en pourparlers avec des banques privées pour les associer à accompagner les porteurs de projets. مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية من طرف البنوك والمؤسسات البنكية سواء تعلق الأمر بالبنوك العامة أو بالبنوك الخاصة. Ça c'est le stade. Donc maintenant نرى, je reviens, السياحة تلعب دورا كبيرا سوف نراه تدريجيا إن شاء الله.
Je dis tadrijiyan, c'est pas quelque chose, c'est une chose qui va aller crescendo. Nous allons aller progressivement donc à la construction d'une destination touristique لأنه لا يمكن أن أنهض بوجهة بين ليلة وضحاها. توفير الأمن في الصحراء الكبرى، ما هي الإجراءات؟ صحراؤنا مؤمنة والجميع يعلم بأن صحراؤنا مؤمنة بأتم معنى الكلمة، ولا يمكن أن نتكلم على السياحة دون الأمن. C'est pas la peine, c'est oublier. S'il n'y a pas de sécurité, oublions le tourisme. Qu'on soit franc. C'est même pas l'histoire du confort ou de la qualité des prestations. La sécurité, c'est la base. Comme dirait l'autre, la sécurité, c'est comme un arbre qui produit sans, je sais pas quoi, et puis sans allumettes. Mais il suffit qu'une allumette brûle pour qu'elle fasse disparaître 1 million d'arbres. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la sécurité, on ne joue pas avec. Et je le dis avec beaucoup de fierté en tant qu'Algérien, d'abord avant d'être membre du gouvernement, notre Sud est sécurisé, nous avons une sécurité optimale, nous en sommes absolument fiers. Je vous donne une preuve, je vous donne un argument. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a organisé une formation de courte durée avec la DGSN et l'École nationale supérieure du tourisme, où nous avions déjà posé les jalons d'une police touristique. Souvenez-vous, il y a quelques mois, 2 ou 3 mois. Et nous allons continuer avec la gendarmerie nationale, avec la protection civile, sachant qu'à l'occasion de la saison estivale, il y a le plan bleu de la DGSN, le plan Delphine de la gendarmerie nationale. C'est pour vous dire que la sécurité est intimement liée à l'activité touristique. Et nous ne pouvons pas nous en passer. Maintenant, j'ai compris votre question. Il faut que je sois moi aussi réaliste par rapport à ce que vous vouliez dire. صحراؤنا مؤمنة وبالتالي لا شيء يمنعنا من تشجيع توافد السواح لا سيما المحليين الوطنيين على مستوى جنوبنا وجنوبنا الكبير. ونحن حاليا ندرس إمكانية خلق ميكانيزمات مع الخدمات الاجتماعية مثلا للتربية الوطنية وللتعليم العالي وللتكوين المهني من أجل إذن خلق ميكانيزمات لتوفير أسفار وعطل لفائدة العمال على مستوى هذه المناطق. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. طبعا بإشراك الناقلين، شبكة الطيران الجوية، تحصيل إيرلاينز، تخفيضات، تحفيزات، سوف نتطرق لهذا فيما بعد إن شئتم. جريدة الشعب التعاون مع الشركاء، هناك بعض الشركاء يشتكي من انسداد مع الوزارة. أنا أقول ليس هناك أي انسداد، لأننا عائلة واحدة. لا يمكن أن يكون انسداد بين أفراد عائلة، مستحيل. Nous ne sommes pas du même bord, mais on cherche le même port. Voilà. Nous ne sommes pas du même bord, mais nous cherchons le même port. Et le port, c'est la relance de l'activité touristique. Non, je le dis avec beaucoup de force, ils sont là pour vous dire s'il y a une quelconque... Il n'y a pas de... Bon, il y a eu certains différents, on va dire. C'est normal, la discussion, il y a toujours des différends entre certains. Il n'y a pas de désaccord. Il y a des requêtes qui sont posées. Donc, هناك بعض الشكاوي مطرحة من طرف العاملين وكالة السياحة والأسفار، ولكن ليس هناك انسداد. هناك ضرورة تنسيق الجهود بين الوكالات، الفندقيين، الإدارة من أجل إيجاد حلول. ما نريده حاليا هو إيجاد حلول. كيف يمكن أن نجتاز العقبات التي سوف تتصدى للنهوض بالقطاع في المستقبل القريب. هذا هو السؤال الذي سوف نتطرق إليه في الأيام القليلة القادمة. Non, il y a الاستثمار في قطاع السياحة خطى بطيئة. الاستثمار يعرفون ليس هناك خطى بطيئة. ما عليكم إلا أن تتجولوا في الجزائر العميقة من أجل أن تلاحظوا بأن هناك أشياء جميلة وجميلة جدا تنجز هنا وهناك. ولاية سطيف على سبيل المثال تعرفوا وتيرة استثمار ولا أروع 4500 سرير، 4500 lits à la wilaya de Sétif. C'est pour vous donner des chiffres.
il suffit de sillonner l'Algérie profonde, parce qu'il ne faut pas que vous restiez à Alger et que vous me posiez des questions pareilles. Alger va être l'arbre qui va cacher la forêt qui est l'Algérie. Il ne faut pas que l'arbre vous cache la forêt. Il y a de très belles choses. Je vous ai dit 90 000 lits agréés. 803 projets sont agréés. Bon, il y en a à peu près 500 qui sont en cours de réalisation, mais c'est quelque chose de quand même, je dirais pas impressionnant, mais c'est quelque chose d'important. Maintenant, il y a un déficit de communication, je le reconnais. Nous ne communiquons pas assez pour mettre en valeur ces efforts. Ce que je voulais dire par rapport à ça, donc le taux d'avancement qui est long, أنا أقول بأنه أنا أفضل العدم للندم. أنا أفضل العدم على الندم. أنا لا أريد أن تتحول الجزائر من العدم إلى الندم، ولهذا هناك مخططات توجيهية للتهيئة السياحية ولائية على مستوى 48 ولاية. C'est des schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya. Chaque wilaya est en train de finaliser son schéma. Il y a 8 schémas au jour d'aujourd'hui qui sont achevés sur les 48. C'est quoi ce schéma directeur? Le schéma directeur de la wilaya de Tébessa, Tébessa est venu comme ça. Le schéma directeur de la wilaya de Tébessa me dit comment je vais mettre en tourisme Tébessa. Sur quel plan? Sur le plan, donc d'abord, quels sont les types de tourisme que je dois développer à Tébessa? Thermal, culturel, cultuel, balnéaire, climatique. Hein? 2. Quel type d'investissement je dois injecter par rapport à ce type d'activité touristique? 3. Je fais un diagnostic de Tébessa, la naturelle, de Tébessa, la sociologique, la sociale, parce qu'il faudra aussi que les investissements que je mette à Tébessa ne soient pas en conflit avec les mentalités des populations, avec... Vous comprenez que c'est très important. Un hôtel, une structure touristique doit être compatible, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les populations locales. C'est pour ça que ces schémas directeurs vont nous dire quoi, investir en quoi. Bon, prenons un exemple que vous connaissez. Je prends par exemple une wilaya que nous connaissons tous et qui n'est pas très loin. Je prends Médéa. Allez, comme ça, à tout hasard. Médéa, quand vous dites Médéa, ça vous fait penser à quoi? Aux singes. Voilà. Absolument. Parce que l'image véhiculée, absolument, et c'est ce que nous sommes en train de faire, donner à chaque région une image. Médéa, singe. Donc, quand je dis singe, c'est les hauteurs, n'est-ce pas? Les hauteurs, d'ailleurs, il y a le truc des singes, le ruisseau des singes, voilà, en plus. C'est entre Blida et Médéa, mais c'est toujours ça. Alors, Médéa, moi j'ai été en visite à Médéa, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai été très déçu de savoir qu'il n'y a pas de Z à Médéa, il n'y a pas de zone d'expansion touristique. Comme si Médéa n'est pas une wilaya touristique. Pas de Z. Pas de Z. Médéa, alors que Médéa, Tamesguida, la région de Tamesguida, est une région à vous, belle, à vous couper le souffle. Belle à vous couper le souffle. Il n'y a pas de Z. Vous trouvez que c'est normal? Donc Médéa, son schéma directeur doit me dire, Médéa étant une wilaya climatique par excellence, je dois encourager tel type d'investissement. Pas de béton à Tamesguida. Celui qui pose une brique à Tamesguida est un criminel pour moi. Pas de béton. Il faudra que ce soit des structures en bois, des chalets en bois, qui respecteraient la spécificité de Médéa. Maintenant, ramener des chalets en bois et les faire à Oran relèverait de la dérision. Vous voyez maintenant, chaque région ayant ses spécificités, les matériaux de construction que je dois utiliser doivent épouser la spécificité de la région. Et c'est pour cela que ces schémas directeurs sont là pour nous donner la feuille de route de la mise en tourisme de telle wilaya par rapport à telle autre wilaya. Alors, maintenant, Madame Medridi, pour l'environnement, eh ben, oui, et comment? J'adhère pleinement à votre vision. Il est hors de question d'envisager le développement touristique sans que je prépare d'abord le milieu, donc le milieu environnemental qui est appelé à recevoir ces investissements touristiques. Je vous donne quand même un bel exemple, Sétif. Sétif, allez voir Sétif. Moi je vous donne des exemples concrets, hein. Allez visiter Sétif. Propre comme Monsieur Net.
propre. Mais alors là, c'est une wilaya d'une propreté, c'est un modèle de propreté, la wilaya de Sétif. Ça veut dire quoi? Résultat des courses, c'est une histoire d'hommes, c'est une histoire de sensibilisation, c'est une histoire d'autorité, de citoyens, c'est un tout. Eh bien, puisque ça s'est fait à Sétif, pourquoi ça ne se fera pas sur tout le territoire national? Moi, je pense que nous sommes partie prenante avec vous. Vous êtes, merci beaucoup pour votre accompagnement. Ça me va droit au cœur, madame. Et d'ailleurs, cette présence me va droit au cœur parce qu'elle témoigne de l'adhésion inconditionnelle de nos amis des médias, des associations, des cadres du secteur privé, c'est-à-dire sur cette vision par rapport je dirais pas renaissance, je dirais par rapport à la relance de la destination Algérie. Voilà, je crois que j'ai fini avec la première série. شكرا على تدخلاتك الإمام السابق المشير تاع اليوم. أحسن تدخل نذكره هو تاع جويلي الماضي، قريناه في الجرائد، برنامج وخطة واضحة. ولكن إذا سمحت لسيد الوزير، وأنت أشرت لهذا الشيء، مكانة السياحة في وسط الاستراتيجية الوطنية. تكلمت على مخطط تهيئة سياحية، ولكن هل ممكن نشوف مخطط التهيئة العمرانية الوطنية؟ هناك مناطق شاسعة معزولة في الوطن، كيف يمكن لنا أن ننمي ونطور السياحة في هذه عزلة وفراغ مدقع من جميع الجوانب. الجانب الصحي غير موجود، كاين مناطق في الجزائر لازم ندير مئات الكيلومترات باش تتلاقى مع مركز طبي. احنا اغلبيه شعبنا 90% من شعبنا يعيش في 10% من المساحه الوطنيه. اكبر بلد افريقي نحتل فيه 10% من المساحه الوطنيه. هل هذا معقول؟ هذا الخلل اكيد ولا جدال راح ياثر على السياحه كما ياثر على جوانب اخرى. باش ان شاء الله في المستقبل يكون نمو سليم وصحيح وما نندموش على كل الاعمال اللي نقوموا بها. بارك الله فيك سيد الوزير. بي هشمي، صحفيه ومركز السمعي البصري بمدينه اضرار. انا نثيق بهذا المجال، يعني مجال السياحه، حتى اني تركت الشمال ورحت للجنوب مع 55 درجة في وقت الصيف. عملنا مشروع، أول شيء اللي يعني نحسه به هو التنقل. يعني نروح الأضرار، أنا اللي retour à Adrar coûte plus cher presque à Marseille et coûte encore beaucoup plus cher quand je trouve un charter sur Bruxelles. Donc ça, c'est déjà une. Deuxièmement, la bureaucratie. C'est vrai que la wilaya d'Adrar, c'est des gens extraordinaires qui ont admis le projet et qui le soutiennent. Mais malheureusement, entre Adrar et Alger, il y a tout un chemin de bureaucratie. Dès que vous arrivez à Alger, c'est vraiment l'étranglement. Le problème du tourisme, ce n'est pas le problème de la presse, ce n'est pas le problème du ministère du tourisme, c'est le problème de toute l'Algérie. C'est l'union qui fait la force. Or, comment allons-nous faire pour essayer de vaincre cette bureaucratie qui nous étouffe? Deuxièmement, les banques. C'est bien gentil de passer des accords avec les banques, mais aujourd'hui, malheureusement, nos banques sont des usuriers à gages. Ils n'accompagnent pas le projet. Ils ne le soutiennent pas. Ils ne mettent pas un conseiller. Nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Nous sommes toujours des bleus, comme on dirait avant, et des novices. On a besoin d'un accompagnement.
Or, la banque ne vous accompagne pas. La banque vous donne un crédit et vous attend au tournant. Si vous ne payez pas, c'est les pénalités et ça augmente. Et tous ces problèmes-là, c'est d'abord, je crois, il faudrait un conseil du gouvernement restreint, regroupant toutes ces parties, et chacun y met du sien pour voir comment allons-nous faire pour essayer de démarrer la machine touristique en Algérie. Je vous dis aussi une expérience, j'ai pris mon projet à Dubaï, parce que Adra c'est exactement Dubaï il y a quelques années. Les gens de Dubaï m'ont dit, vous devez prendre un gars de Dubaï pour réaliser votre projet. Aujourd'hui, depuis 1 an, nous nous livrons à cette correspondance entre Adra et Alger. Adra, le projet marche, on arrive ici pour les autorisations et c'est la porte fermée et on n'arrive pas. C'est quel projet, madame? C'est le projet du centre audiovisuel d'Adra, avec plus tard peut-être, dans quelques années, la perspective d'une télévision. Et je vous assure qu'en Europe, qu'en Asie, ce que nous pouvons leur mettre à leur disposition, c'est notre Sahara. Ils n'ont pas besoin du Nord. Les gens qui nous entourent, d'autres pays, peuvent leur proposer beaucoup plus. Nous, notre atout, c'est vrai, c'est les Djebel, et merci pour Médéa dont je suis originaire, et le Sud, le Grand Sud, parce que dès que vous partez avec un projet de ramener des touristes vers le Sud, vous avez l'écho est favorable. Alors, aidez-nous à développer ce Grand Sud. Merci. معالي الوزير الحضور الكريم، اولا شكرا لجريدة الشعب على هذه الاستضافه والالتفاته، ومعنا كذلك يعني بشرف عظيم انه ترافقنا سيده من سيدات الجزائر مجاهده، عسى ولعل يعني راحت من الجزائر لكن عادت بعد سنوات يعني بعد 50 سنه، وبفضل المجتمع المدني سيده كذلك موجوده معنا اللي تبذل هذا المجهود. احنا كل هذا الزخم، هذه الافكار الجميله انه نجلب سواء جاليتنا الجزائريه المتواجده هناك او الغير بمعنى السائح للجزائر. يعني اتحدث مع الوزير بحكم الغيره على بلادي، بمعنى انه عندنا بلد جميل، الساحل على امتداد 1200 كيلومتر ما شاء الله او اكثر، مواقع سياحيه جذابه مصنفه عالميا. فللاسف الشديد علاش احنا معالي الوزير يعني اولا بين قوسين وفقكم الله فيما تسعون اليه، لانه المهمه سهله وصعبه في نفس الوقت. سهله يعني فلربما انه نزيدوا نغيروا اكثر احنا كمواطنين اولا، ثم الدوله ضروري انها ربي معاكم باش تبذلوا المجهود الاخر اللي انه بلادنا هذه علاش نروحوا ما نسميش البلدان الاخرى سواء جيراننا او الغير، نمشيو لتيل ديستيناسيون ولا تيل ديستيناسيون، مازال ما راناش نجوزوا مليح لي فاكونس في بلادنا، نقولوها بكل صراحه، حتى ولو فيه مجهود يبذل حتى وفيه الخاص والعام يعني راهو فيه وين نروحوا، لكن مازال ما نفكروش انه ما نخرجوش من الجزائر في لي فاكونس وين ندي ولادنا. اول هذه وحده، اثنين مازال فنادقنا معالي الوزير، انا نروح مباشره يعني الهدف ان نتكلم كمجتمع مدني، انا نروح مواطنه نتكلم. مازال كي نروحوا الفنادق اوني ان تي بو مال ريسو، سواء مثلا لاجون ولا جو بونس كي ا اون فورماسيون انكور ا ريبونسي pour l'accueil de هاد المواطنين، باش السائح سواء الاجنبي ولا احنا الجزائريين، حتى ولو فيه ليكول كما انا دي مدام تاع الفندقه الان في عين بنيان ولا غيره في تيزي وزو واللي كانوا كذلك في الوراسي او لكن يبقى ان شاء الله ما يكونش انسوفيزون. ان شاء الله هذا هو حد الباس، وان شاء الله نتمناو لبلادنا مزيد من نجاحات يا ربي، ونبقاو نضاهي الاخر ونفوتوا ان شاء الله. شكرا. سيادة الوزير، كما تعلمون هناك العديد من المعالم الأثرية الموجودة في مختلف ربوع الوطن تعاني من الإهمال واللامبالاة، مع أنها تعد مركز جذب للسياح. يعني هل كما قال الأخ مقبلة يعني ذنب هذه الأماكن المدن السياحية إن كنا بإمكاننا تسميتها كذلك،
ذنبها أنها متواجدة في أماكن معزولة. يعني ونشوفوا باللي الغبار ينفض عليها سنويا كلما تنظم مهرجان أو شيء من هذا القبيل. إذا ما هو يعني هل هناك يعني إجراءات في هذا الخصوص؟ وشكرا. الحقيقة بعد سماعي لتدخل أو كلمة معالي الوزير قد أزاح الستار عن كثير من الانشغالات، وأرجو أن تتحقق كل هذه المشاريع. الحقيقة الجزائر يعني ليس مجاملة، ولكنها من أجمل بلدان العالم التي زرتها. لقد زرت إفريقيا وآسيا وأوروبا وآسيا طبعا، وفيها أيضا يعني بلاد متقدمة وفيها حضارات كبيرة، لكن الجزائر تتمتع بموقع هام جدا ولديها تنوع سياحي لا يوجد في كثير من بلدان العالم. فالسياحة بالنسبة للجزائر يعني تحتاج إلى عدة أشياء، يعني لا أكرر ما قاله الإخوان، لكن أنا أركز على أن وزارة السياحة في المشاريع التي تفضلت سيادتكم بذكرها، إنه أيضا نتوجه للمواطنين. فالمواطن هو أساس نجاح أي عملية. البيئة النظيفة هي التي تجذب السياح وتجذب المسافرين. يعني ما الفائدة؟ ثم أيضا كما تفضلت إنه غلاء السياحة المحلية. يعني المواطن الجزائري يفضل أن يذهب إلى الخارج ويكتشف أشياء جديدة بنفس المبالغ أو أقل من المبلغ الذي سيدفعه بالنسبة لسياحة داخلية. شكرا جزيلا. إذن مكانة السياحة سيدي الكريم في وسط الاستراتيجية الوطنية، مخطط التهيئة العمرانية الوطني، مناطق شاسعة معزولة غير مسكونة غير مستعملة، أسئلة استراتيجية، أسئلة هامة جدا. رأيي الخاص في هذا الموضوع هو أن كما يعرف اقتصاديا الحاجة هي التي تخلق الهيئة وليس العكس. علينا إن أردنا إذن أن نحث الفاعلين المباشرين وغير المباشرين على توافد واحتلال بين قوسين هذه المناطق، علينا أن نخلق الحاجة. Il faut créer le besoin. C'est le besoin qui crée l'organe, c'est pas l'organe qui crée le besoin. Oui. Oui. Voilà. Mais c'est ça. J'ai compris. Je vous ai très bien compris. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des questions stratégiques. C'est clair, je vous ai bien compris. Donc, de toute façon, ce que nous pouvons faire déjà, nous, en tant que ministère du Tourisme et de l'Artisanat, parce qu'on a un rôle à jouer, même s'il n'est pas très, je veux dire, même s'il est partiel par rapport à la stratégie nationale, nous, on doit déjà mettre l'accent, faire le zoom sur les richesses de ces régions. Et parce que on a plein d'exemples à vous donner. Je vous donne un exemple pour que cette auguste assistance puisse nous comprendre. Quand on parle de tourisme saharien, on ne voit que le Tassili Hogar, Tassili Najer, route d'Exour, boucle des oasis, l'oasis rouge de Timimoun. Alors que le Sahara algérien est d'une immensité à vous donner le tournis. Si vous permettez ces loisirs, vous avez deux perles. Parmi les perles, il y a Nafsa, Tarit et Boussaad. Oui. Et hommage aux dirigeants et aux responsables d'Itaouan.
hommage. On doit leur rendre un grand hommage. Absolument. Pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils présentent, et avec les moyens locaux qui m'ont coûté. Absolument, absolument. C'est des gens... Donc nous allons tâcher, déjà en tant que secteur, nous allons tâcher donc de provoquer, de susciter l'intérêt par rapport à certaines zones, et c'est l'intérêt qui va créer le reste. Ça sera un effet d'entraînement. Alors les routes vont ramener le truc, les investisseurs vont ramener... Vous voyez, il faut créer le besoin. Moi je dis toujours que, je vous donne un exemple. J'étais à... C'était quelle wilaya déjà? Tarf. J'étais à Tarf et le wali de Tarf... au cours de la visite, me fait visiter une plage, j'ai oublié son nom. Non. Caparosa. Non, c'est l'autre. L'autre, pas Caparosa, je me souviens. Elle a un nom un peu... Oh, l'essentiel, c'est pas le nom qui m'intéresse. Et il me dit, vous savez, monsieur, cette plage était enclavée, pas d'accès. Suivez-moi, pas d'accès, mais zéro accès. Il m'a dit, j'avais un PAPI qui est parti. Mais je lui ai dit, normalement, vous lui donnerez le nom du PAPI. Que le tarabusté, monsieur Louali, il y a une belle plage. Ah, il m'a dit, inaccessible. Il m'a dit, le jour où on est rentré à pied, j'avais des blessures partout, sur les jambes. Tellement il y avait des épines et tout. Il m'a dit, regardez le résultat. Il a créé l'accès, et en créant l'accès, il a créé la demande, en créant la demande, tout le reste va venir. L'énergie, l'eau, tout suit. C'est un peu ça, votre stratégie, mais appliquée à un niveau national. Absolument, je vous ai bien compris. Donc nous devons justement, à la manière de ce wali, exemple, modèle, nous devons mettre le zoom, focaliser. C'est comme un film. Vous avez vu un film lorsque la caméra focalise sur quelqu'un ou sur quelque chose? Nous devons mettre le zoom sur ces régions pour dire, messieurs, en général, il y a de quoi créer de la vie ici. Il y a de quoi créer de la richesse. Et tout le reste viendra. Ce n'est pas une tâche aisée, mais... Voilà. Alors... par rapport au khalal fi at-tahiyya al-umraniya al-wataniya, Victor Hugo a dit quelque chose de très intéressant. 19e siècle. Il a dit un édifice. Je vais le traduire. Hein. Un édifice, il a deux dimensions. Il a une dimension utilitaire. Il a une dimension paysagère de beauté. La dimension utilitaire appartient au propriétaire. La dimension paysagère appartient à tout le monde. Al-mabna lahu bu'adan. بعد استعمالي وبعد جمالي. أما البعد الاستعمالي فهو ملك سيده صاحبه. أما البعد الجمالي فهو بعد الجميع فهو ملك الجميع. Nous avons un problème en Algérie, je suis d'accord avec vous. Nous ne donnons de l'importance qu'à la dimension utilitaire. Quant à la dimension paysagère, nous la laissons au second plan, voire même nous l'ignorons. Là, nous avons un grand travail à faire de sensibilisation. Je suis d'accord avec vous. Il faudra qu'on se rende compte que la dimension paysagère est plus importante que la dimension utilitaire parce que c'est l'image du pays. C'est ça qui... Donc là aussi, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors... Madame Bey El-Hachmi, merci pour votre intervention. J'adhère pleinement à ce que vous avez dit. Je souhaite à votre centre audiovisuel, Inch'Allah, de se concrétiser. De toute façon, si on peut vous accompagner d'une quelque façon que ce soit, on est là. Moi, quand j'ai parlé des banques, madame, je parlais des banques par rapport aux investissements touristiques. Donc là, je suis un petit peu en terre inconnue. Je n'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants. Mais je m'engage devant vous, là, si on peut faire quelque chose, on le fera parce que l'audiovisuel, c'est le tourisme. C'est comme ça que je vois les choses. L'audiovisuel, c'est le tourisme par excellence. Alors, j'ai juste une remarque à vous faire. Je la fais par franchise, par sincérité. Quand vous m'avez dit Adrar, c'est Dubaï, moi, je ne suis pas d'accord. Non, c'est mon avis, Madame Baya. Je m'explique. Moi, je ne suis pas d'accord parce que Dubaï, elle est artificielle, Adrar est naturelle. Et nous tenons à ce qu'elle le reste. Ah, d'accord. Mais nous ne voulons pas qu'Adrar devienne Dubaï. C'est un peu ça, dans la stratégie. Voilà. Je tenais à vous le dire par sincérité. Nous voulons qu'Adrar garde son cachet traditionnel, son architecture féerique, séculaire, ses traditions, ses fougaras.
Ses origines, c'est ce qui fait Adrar. Moi, je vais faire un jeu de mots. Adrar, rare. Ça vient de rare. Il faut garder cette rareté. توقيع الشراكة سيدتي الكريمة مع الفنادق، هل هناك تمديد؟ طبعا نريد أن نحفز جميع حاملي المشاريع الاستثمارية، نريد تحفيزهم على ضرورة الامتثال بمثل هذه الشراكات، لأن هذه الشراكات سوف تعطي للمؤسسة ما تفضلت به السيدة الكريمة وما تفضلت به السيدة الكريمة فيما يخص رداءة الخدمات. سببه هو إيكال الفنادق والهياكل الفندقية إلى غير أصحابها. Il faut le dire avec beaucoup de sincérité. Je l'ai dit tout à l'heure en commençant, j'ai dit, même si vous construisez un hôtel à coût de milliards de dinars et que vous mettiez cet hôtel entre les mains de novices, soyez sûr et certain que cet hôtel est voué à l'échec, et il est voué à l'échec dans les plus brefs délais, parce que le client, je l'ai essayé moi-même, ce n'est pas le luxe qui le fait revenir, c'est l'accueil. Il vous dit oui, c'est un hôtel moyen, mais un personnel aux petits soins, un personnel... Et voilà ce qui compte en hôtellerie, en tourisme, c'est l'accueil. Et c'est pour cela que ces partenariats sont vraiment à encourager, parce qu'à titre d'exemple, le dernier partenariat de Bali avec Carlson Redisor, Carlson, c'est une chaîne qui est classée 8e au niveau mondial, si ma mémoire est bonne, 8e au niveau mondial. C'est une chaîne de renom. C'est une chaîne hôtelière qui a sa marque, qui a son label, qui a sa réputation. Et quand on met l'hôtel entre les mains d'une chaîne hôtelière comme ça, la chaîne hôtelière ne va prendre aucun risque par rapport à sa marque. Et c'est comme ça que nous allons donc tirer l'activité touristique vers le haut. Et c'est comme ça que nous allons développer et régler les problèmes d'accueil et de prestations. Alors, مدارس الفندقية والسياحية تخصصات جديدة، وهذا سؤال يصب في نفس طبعا. والجزائر هناك كما قلت ديناميكية خاصة بمخطط الجودة السياحية، نشجع المدارس. هناك حتى بعض المشاريع السياحية الفندقية انتهجت مدارس على مستوى مؤسستها. فندق جو لو سيت، فندق الحسين بقسنطينة، فندق ذو 4 نجوم أو 5 نجوم، قام بإدماج مدرسة تكوين على مستوى الفندق سارية مفعول. كان لي شرف زيارتها، ولا أروع ولا أجمل، شيء واعد جدا. هناك بوادر انتعاش لدى الاستثمارات الجديدة. أدركوا بأنه لا يكفي إنجاز الفندق، بل أهم من ذلك هو تكوين الموارد البشرية. وبالتالي أنا أقول، وهذا ليس بلغة الخشب، أقول بأن المستقبل القريب إن شاء الله سوف يعطينا بعض البوادر فيما يخص تحسن الخدمات. ولكن يجب الإشارة إلى شيء مهم جدا علمي اقتصادي، هو قانون السوق، العرض والطلب. الجزائر تعرف عجز كبير فيما يخص العرض. Ce n'est un secret pour personne. La preuve, pendant la saison estivale, vous avez vu, vous n'arrivez pas... Les gens louent des garages à des prix faramineux qui vous font perdre la tête. Ça veut dire quoi? Les gens louent des garages. Tous les appartements sont loués. Ça veut dire que la demande est là. Elle est là, elle est présente, elle existe. L'Algérien, en priorité, ne veut pas aller passer ses vacances ailleurs. Je parle pas dans l'absolu, je parle d'accord. Maintenant, à partir du moment où la demande dépasse de très 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 loin, comme c'est le cas chez nous, l'offre, les prix flambent et même la qualité des prestations, on subit un coup. Il faut être réaliste. Quelle est la solution? Il faut encourager la concurrence. Et comment encourager la concurrence? C'est avec la prolifération de structures d'hébergement qui sont en cours de réalisation. C'est des projets d'investissement. À partir du moment où ces projets d'investissement seront en exploitation, vous allez voir, je ne vous promets pas la lune, mais vous allez voir que les prix vont quand même baisser un petit peu, parce qu'il y aura la concurrence, et que les hôtels, les établissements d'accueil se feront la concurrence qualitative, parce que lorsque j'ai le choix. Le problème aujourd'hui, c'est que je n'ai pas le choix. Je vais dans une wilaya, je me dis, si je ne vais pas dans tel hôtel, je vais passer la nuit dehors. Je n'ai pas le choix. Donc je suis obligé de payer le prix qu'il veut et de subir les prestations qu'il fournit. Mais le jour où j'aurai le choix entre 10 établissements, vous allez voir, je choisirai le rapport qualité-prix.
j'irai vers celui qui m'offre le prix le plus attractif, mais aussi les prestations les plus convenables. Alors, المعالم الأثرية تعاني من إهمال ولا مبالاة رغم كونها مركز لجذب السياح. المعالم الأثرية المعلوم بأنها هوية المنطقة، تاريخها. هناك برنامج إعادة تهيئة هذه المعالم على مستوى وزارة الثقافة. على سبيل المثال كنت مؤخرا في ولاية قلمة وزرت منطقة المدينة الأثرية تبليس، وسررت كثيرا لأن هناك برنامج إعادة اعتبار المنطقة هو في مرحلته الأولى. هناك أشياء تنجز حتى ولو كانت الوتيرة ربما بطيئة بعد الشيء، ولكن يجب أن يعلم العام والخاص بأنه لا يمكن إعادة تهيئة منطقة أثرية كما أعيد تهيئة منطقة عادية. Il faut des bureaux d'études spécialisés. Il faut donc réhabiliter le site avec les mêmes matériaux de construction. Et c'est ça qui fait la difficulté de la tâche. C'est pour ça que certaines parties voient qu'il y a des lenteurs. En fait, c'est parce qu'il faut confier l'œuvre à ces spécialistes. Et les spécialistes sont très souvent italiens. C'est clair, c'est les vestiges romains. C'est pour cela que les bureaux d'études les plus importants au niveau mondial sont des bureaux d'études italiens. Mais nous accordons une importance particulière à ces sites parce que ça permet à notre département ministériel de faire voyager les gens dans le temps, en même temps que dans l'espace. On leur fait... إذا نعرض للسواح رحلات في الزمان وفي المكان. تصنيف الفنادق، la classification des hôtels هي عملية سارية المفعول. حاليا نحن على هناك حوالي 37% من الفنادق مصنفة. هناك أيضا حوالي 30% في طور عملية التصنيف اللي est en cours d'exécution, de réalisation. ولكن هناك أيضا et ça il faut le dire هناك أيضا بعض المؤسسات الفندقية لا يمكن أن نصنفها في الوقت الحالي، وهي المؤسسات الفندقية التي هي في طور إعادة الاعتبار. على سبيل المثال المؤسسات التابعة لشركة جستور والتي هي الآن في طور إعادة تحديث لا يمكن تصنيفها لأنها ليست معنية بالعملية في الوقت الحالي. هناك بعض الفنادق أيضا تشكو من مشاكل إدارية، مشاكل فنادق أنجزت قبل قانون 90 الخاص بالمؤسسات الفندقية، إذن لا يمكن تطبيق عليها القانون الحالي الذي يسيب الفنادق. هناك بعض الأمور، ولكن هنا أيضا أقول بأن هناك سبب آخر جعل وتيرة التصنيف بطيئة، وهو نفس السبب الذي تطرقت له فيما يخص نوعية الخدمات والأسعار، غياب المنافسة. لأن الفندق الذي لا يستوفي شروط التصنيف يجب علينا أن نقوم بغلقه، ولكن لا يمكن غلق الفنادق ونحن في حاجة ماسة إلى الأسعار. Donc, je suis très franc avec vous, c'est une opération qui ralentit la chose parce que nous avons un déficit criard en matière de lits. Donc nous ne pouvons pas nous permettre et nous sommes en train d'encourager les 90 000 lits qui vont eux-mêmes régler toute cette problématique. فيما يخص سيدتي الكريمة والجزائر أنا أقولها دائما بافتخار كبير واعتزاز، وأشكركم على هذه الكلمات الطيبة. والجزائر قبلة سياحية، نحن بصدد إنجاز ومضة إشهارية وكأننا في الجزائر. À chaque fois qu'on voit un beau site, on va dire, on dirait qu'on est en Algérie. Parce que l'Algérie doit devenir une référence. Vous voyez un petit peu le... Parce que là c'est l'inverse qui se produit. Quelqu'un, quand il voit un beau site, dit, on dirait qu'on est aux Seychelles. Mais vous êtes en Algérie, monsieur, vous n'êtes pas aux Seychelles. Il faudra qu'on arrive à dire un jour, on dirait qu'on est en Algérie. مرورا نحو 25 سنة لبداية السبعينيات كانت المدرسة هي من تروج لهذه السياحة الجبلية. أعطي مثالا، كنا في أعماق الحضنة في رحلة سياحية إلى
مغارات غوفي في باتنا. وفي فصل الربيع كنا نذهب إلى مغارات بوسعادة ونجد هناك من الأجانب ما لا عين رأت. شيء فظيع من الأجانب كانوا يأتون سواحا إلى هذه المناطق، وكذلك إلى مغارات العجيبة بمدينة جيجل وغيرها الكثير من المناطق التي تسخر بها الجزائر. ولكن للأسف الشديد عندما كنا نذهب كنا نجد الأجانب يتنافسون يأخذون، لأن كل منطقة لديها صور فوتوغرافية، أدوات تقليدية مصنوعة بتصاميم المنطقة فيها بصمة الفسيفساء، وبالتالي كانت السياحة في قمة عطائها. في بداية السبعينيات نحن في مطلع الألفية نملك، هذا في السؤال في الشق الثاني، ألا تفكرون مع وزارة التربية في إنشاء مثال حافلات تحمل بصمة وزارة السياحة، اتفاقية مشتركة بين الوزارتين أو الهيئتين لتشغيل إدراج هذا العامل السياحي لتعريف، لأنه السياحة تبدأ من الطفل. عندما يبدأ الطفل في المدرسة بأخذ سلوكه بتعرفه على مناطقه في الجزائر، فالطفل يكسب ثقافة سياحية في بداية الطور. هذا من جهة. السؤال الثاني، وأنا محصور كثير عندما أرى تحفة فندق الرياض وفندق المنزه، هذا الفندقين التحفتين الجميلتين التي فيهما بصمات الراحل هواري بومدين. للأسف فندق المنزه يقولون بأنه تم تهديمه، وفندق الرياض يعني تمت الاتفاقية في النيغوساسيون مع اللبنانيين، مع مجموعة لبنان في 2006، وفي 2008 تم عقد الشراكة مع اللبنانيين. أنا من بين الزوار لهذا المكان منذ 20 سنة إلى ما أكثر، والله أتأسف عن الخدمات التي توجد الآن في هذا الفندق، أتأسف كثيرا. يعني عندما تدخل الفندق، عندما كان عند الجزائريين كان في أحسن في أحسن استقبال، ولكن اليوم في كارثة عظيمة جدا. أنتم على هرم هذه الوزارة، ونلتمس فيكم خيرا من خلال الزيارات ومن خلال الإنجازات التي نتابعها يوميا. نلتمس فيكم خيرا، لأنه بقيت في فندق في المساحة غير الشاغرة هناك بلاج فيرج، مساحة تقريبا 7 هكتارات. أتمنى أن توضع بصمة جزائرية هناك، وأن لا تذهب هذه المنطقة سدى، حتى نحافظ على ساحلنا الكبير. وأنتم معالي الوزير ستضعون اسمكم على هرم هذه الهيئة، وأنتم مشكورون عندما تردون لهذه المنطقة اعتبارها، وشكرا لكم. سيدي، قلتم أنكم لا تستطيعون غلق الفنادق الخاصة اللي يديروها المستثمرين باسكو ما عندكم نقص في العرض، لكن نقص في العرض، نعم، نقص في الأسرة، عجز في الأسرة. لكن بالنسبة للمركبات السياحية العمومية اللي هي ملك الدولة، نجد المشكل ليس المشكل في المركب السياحي في حد ذاته، لكن المشكل في الموارد البشرية وفي التسيير بصفة خاصة. كي تروح المركب سياحي عمومي تلقى روحك اللي راهم يديروها بالعاني، كلش متوفر بصح التسيير زيرو في بعض المركبات السياحية العمومية، وكأنها يعني مدايرة بالعاني باش هذاك المركب الناس ما تجيهش ولا ما على باليش. يعني وأنتم على رأس هذا القطاع يمكنكم يعني تديروا حل في هذا المجال. يعني كي تجيب المسير اللي هو على درايه بقطاع السياحه ويقدر يدير تغيير، يقدر يدير برامج تكوين للموظفين، يقدر يدير برنامج سياحي للناس اللي يجيو على يعني عدا الحفلات، برنامج بالنسبه للاطفال، برنامج سياحي متنوع كما نلقاو في الفنادق الكبرى كي نروحوا للخارج. شكرا. شكرا على هذه الاسئله الوجيهه. الاخ الكريم من جريده الشعب
السياحة الجبلية اقتراح جميل جدا سوف نعمل به. أشكركم جزيل الشكر على هذا الاقتراح للتنسيق مع وزارة التربية من أجل تنظيم رحلات لفائدة التلاميذ. سوف نفكر في كيفية إذن تطبيق على أرض الواقع هذا الاقتراح. المشروع المشترك. تكلمتم عن دور المدرسة في الترويج لهذا النوع السياحي الجبلي. ثم تكلمتم عن فندق الرياض والخدمات المزرية، وأعدكم بأننا سوف نعطي لهذه الموقع البصمة الجزائرية التي تكلمتم عنها. هذا سوف نعمل عليه جادين إن شاء الله، لأننا نريد أن نحافظ على مستوى هذا الموقع، على أصالته، على هويته، على خصوصيته. وأشكركم على هذا التدخل الوجيه. فيما يخص السيدة الكريمة فيما يخص الصندوق، صندوق الفون دو بروموسيون، نحن سوف نعيد تفعيل هذا الصندوق في الأسابيع القادمة إن شاء الله، لأننا في حاجة ماسة جدا له من أجل الترويج، من أجل خوض عدة نشاطات ترويجية، نشاطات كلها في مجال إذن التعريف بالوجهات، أنا لا أقول الوجهة، بالوجهات السياحية الجزائرية. فيما يخص موسم السياحة الصحراوية هو على الأبواب. هناك عدة لقاءات مع مصالح وزارة الخارجية، ونحن ندرس كيفية إذن إدخال بعض التسهيلات. ليس علي جواب أخير فيما يخص هذه الحصة، ولكن هناك بعض المساعي مع وزارة الخارجية، وسوف نرى كيفية إدخال بعض التعديلات دون المساس بالسيادة الوطنية. أنا أقولها بكل صراحة. هناك من يقول، هناك بعض الأصوات تقول لماذا لا نعطي التأشيرة على مستوى المطار، بينما الجزائري من أجل خوض التأشيرة ينتظر شهر أو شهران. هناك سيادة وطنية، هناك المعاملة بالمثل معروفة على مستوى، والجزائر معروفة بمواقفها، وسوف نحافظ على هذه المواقف، وفي نفس الوقت ندرس كيفية إدخال بعض التسهيلات. فيما يخص المشروع تخفيض الضريبة، لقد لقي إذن الموافقة من طرف الحكومة الجزائرية. يتعلق الأمر بالضريبة على الأرباح الشركات، l'impôt sur le bénéfice des sociétés، الذي تحول من 25 إلى 19%. شيء مهم جدا، وسوف أعطيكم أكثر تفاصيل. Avant, on considérait l'agence de voyage comme une société commerciale. Aujourd'hui, et ce n'est que justice, on reconnaît que l'agence de voyage est une société de production. Elle produit. Elle produit quoi? Elle produit des voyages. C'est des produits touristiques, elle produit des circuits. Et voilà, ce n'est que justice. On a réussi donc à faire passer et c'est une première, Inch'Allah. À chaque fois, on va demander un peu plus, davantage, mais ça c'est un acquis, c'est accordé par le gouvernement, et ça va donc faire l'objet de la loi de finances 2014. Oui, je vais répondre justement. Alors, سيدتي الكريمة من التلفزيون الوطني، أولا أنا لم أقل بأننا سوف لا نغلق الفنادق، لأننا في حاجة. ما أنا قلت فيما يخص عملية التصنيف لا نغلق فندق بسبب عدم تصنيفه. أما إذا تعلق الأمر بنوعية خدمات أو إخلال بالقوانين التي تسير الفنادق، وسوف نغلقه بصفة شديدة جدا، لأننا لا يمكن أن نتلاعب بالزبون وبالزائر وبالسائح. لأن كان هناك خلط. أنا كنت أتكلم على التصنيف، لأننا نعطيهم أكثر وقت للتصنيف بسبب ندرة. أما فيما يخص نوعية الخدمات أو الإخلال بالأمن وبصحة الزبون، سوف لا نتلاعب بالقانون. Autre chose, sachez aussi que c'est des établissements, je le dis aussi, c'est des établissements qui vont disparaître demain. Lorsque la concurrence
sera présente, c'est des établissements qui vont eux-mêmes fermer parce qu'ils ne travailleront plus. Donc c'est un petit peu la loi du marché. الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الفندقية التابعة للقطاع العمومي يجب أن يعلم العام والخاص بأن هناك 70 مليون دينار جزائري، هذا ليس بجديد، مسخرة لإعادة الاعتبار ل 63 مؤسسة، لكن في هذه 70 مليار دينار جزائري هناك نسبة كبيرة جدا مخصصة للتكوين. هناك نسبة مخصصة للتكوين وإعادة تأهيل ورسكلة الريسورس هيومان، الموارد البشرية، من أجل أن تكون الفندق والموارد البشرية في نفس مستوى الخدمات. شيء مهم جدا، والعملية في طور الإنجاز. دعم ومرافقة المجتمع المدني لمد يد المساعدة للقطاع، وهل لنا من بديل على إشراك المجتمع المدني؟ السياحة دون مجتمع مدني لا يمكن أن ترى النور. وخلال جميع خرجاتنا الميدانية أبينا إلا أن نشرك المجتمع المدني مع الفاعلين في القطاع في لقاءات مطولة من أجل النقاش وعرض المشاكل التي تعيق القطاع على مستوى الولايات. Donc nous n'avons pas le choix que d'associer toutes les parties, je dis bien toutes les parties, dans notre ambition de redécoller la destination Algérie. أشكركم جزيل الشكر على القرية السياحية ولو باختصار. القرية السياحية أين موقعها في ظل أي قرية سياحية هناك؟ تيبازار القرية السياحية بتيبازار. لو فيلاج توريستيك. هي القرية السياحية هي داخلة في إطار إعادة تأهيل 63 مؤسسة فندقية التي تكلمت عنها. والعملية متواصلة. هناك حوالي 9 أو 9 مؤسسات استلمت، آخرها كانت القايد على مستوى بوسعادة. وهناك بعض المشاريع هي تعرف عملية الدراسة ليتود، وهناك بعض المشاريع لم تنطلق بعد بها الدراسة، ونحن نتابع هذه المشاريع، وسوف نعمل على جعل القطاع العام يواكب القطاع الخاص فيما يخص عملية أو نوعية الخدمات. كما قلت أشكركم جزيل الشكر على تدخلاتكم القيمة، ولعل ساعة أو ساعتان لا تكفيان للإجابة على جميع هذه الانشغالات. Je vous dirai avant de finir que le département ministériel du tourisme et de l'artisanat est à votre disposition. Vous pouvez le vérifier. C'est des choses vérifiables. Nous sommes à l'écoute, mais alors là, à l'écoute de vos remarques, de vos conseils, de vos suggestions, parce que de toutes les façons, le tourisme, ce n'est pas les travaux publics, ce n'est pas des routes qu'on va faire. Le tourisme est un secteur transversal. Donc nous n'avons pas un programme et on va le réaliser, et il est ficelé. Le tourisme touche à tout. Donc nous avons besoin de votre participation. Nous avons fortement besoin de vos suggestions. Et أطلب من الله عز وجل أن يعيننا على خدمة البلاد والعباد، وأن يوفقنا ويوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدورنا نشكر معالي الوزير على حضوره وتنشيطه لملتقانا هذا، وعلى امل ان نستضيفه لمعنا شرف استضافته في لقاءات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو معالي الوزير كلمه في Bien sûr. Avec plaisir.